Dobar dan, dragi gledatelji. Dobrodošli u novi video vlog na kanalu Mumin Bosančić. Sad ovdje ste jer ste vjerovatno vidjeli ovaj video. I već imamo veće skijavanje. Da, video u kom se Zetor uskijao. Podsjećam da to nije prvi put da se to desilo u nekom našem videu, bilo ih je još. Ali jeste najduže skijanje koje smo snimili. Ne volimo objašnjavati ono što radimo, obično vam samo snimimo. Međutim, jedan od naših videa, to je taj zbog kojeg ste ovdje, privukao je veću pažnju nego što to obično biva s mojim videom. Zato smo odlučili posvetiti tom videu poseban video kojim ćemo pokušati objasniti šta se zapravo desilo. Gdje smo pogriješili, šta smo mogli uraditi drugačije i redom ćemo proći kroz sve greške koje smo napravili. Prije nego što počnemo sa konkretnim stvarima, želio bih zahvaliti svima koji su ostavili pozitivan komentar, savjet, riječ podrške ili razumijevanja. Komentari nisu baš svi bili ni pozitivni. Bilo je i dosta negativnih komentara. Vas koji ste ostavili neprikladan, uvredljiv ili uznemirujući komentar, volio bih uputiti na video Uroša Davidovića, koji je bio djelimična inspiracija za nastanak ovog videa. Svi vi koji ste sad tu, a gledali ste i prije naše videe, bilo da ste novi ili stari pretplatnici, želim ovim putem da vam kažem da iz ovog kanala stoje živi ljudi i da kad pišete komentare na neke od naših videa, razmislite da li biste nam to mogli reći u lice. Moji su videi zabavnog karaktera i nemaju namjeru biti edukativni. Tačnije, to nam nije prvenstvena namjera. Mi ovdje na kanalu ne promičemo mržnju ili netrpeljivost bilo koje vrste. Sad nadam se da niste zaspali. Obećao sam da ćemo prijeći sve greške koje smo napravili jednu po jednu, a sad ovdje nešto pametno. Ako ste ipak tu, onda da prijeđemo na stvar. Šta bi bio najjednostavniji odgovor na pitanje šta se desilo u onom videu, onome koji ste vjerovatno svi gledali? Najkraće rečeno, tragikomedija. Potresni događaji koji su imali tendenciju da završe tragično, međutim kraj je ipak bio sretan. On danas nije raspoložen za davanje izjava. To je bila jedna veoma loša ideja, jedna zaista pogrešna odluka i proračunat rizik. S tim da mi nismo bili tu kad je učiteljica objašnjavala računanje rizika. I konačno, ovo su sad greške koje ću nabrojati, koje su nas zaista mogle koštati velikih belaja. Prva greška je to što smo u subotu ustali tako rano. Nikad ne ustajete prije 10. Greška broj 2. Zaista nije bilo razloga ići u šumu po takvim uslovima. Greška broj 3. Tu ste se zaista pokazali u komentarima. Zaista nismo previše razmišljali o rajzanju prikolice. To je zato što nikad prije nismo imali potrebu i nismo se dovodili u situacije u kojima smo trebali rajzati prikolicu. Spuštali smo veće terete manjim traktorima, ali rajzali zaista nismo nikad. Danas je baš lijep martovski dan. U komentarima ste uglavnom bili u pravu što se tiče rajzanja, jer bilo je nekoliko načina na koje smo mogli pravilno i sigurno rajzati prikolicu. Jedan od njih je bio da zavežemo papuču za ovaj ovdje dio i da tu papuču stavimo pod točak.
drugi je, recimo da smo stavili drugi način da pravimo dobar rajz je da stavimo neku iskorištenu manju auto gumu pod ovaj točak, naravno, i to isto tako spriječilo okretanje, jer napravilo dosta više otpora. Također mogli smo staviti zavežaj lanaca koji bi se isto tako negdje ovdje s početka zavezao i stavio pod opet neki od točkova i tako bi se opet napravio još jači otpor. Sve bi to zaista pomoglo, a znamo da ono što smo mi uradili nije ništa pomoglo. Osiguranje koje imamo na prikolici, to je tu. Greška broj 4. Da bismo razumjeli uopće tu grešku, ajde prvo da se prisjetimo našeg prvog objavljenog videa na ovom kanalu, video koji se zvao Važno je pokušati. Tad da se nismo vratili u onom trenutku kad se stara 62 zaustavila, na spuštanju bi se desila ista ili još gora stvar nego što se desila u ovom videu. I sad smo trebali odustati i vratiti se i tu rikverc. Ali onda ne bismo imali video od pola milijuna pregleda i ne bismo imali o čemu pričati, Ono što hoću reći je upravo to da nije sramota odustati i nije sramota prekinuti, vratiti se jednostavno ako odlučimo da uslovi nisu pogodni za rad. Mi smo penjući se shvatili da uslovi zaista nisu dobri i da ćemo nagrabustiti kad se budemo spuštali, ali dalje smo iz nekog razloga, da li to bio ponos ili šta već, odlučili da nastavimo. To, kao što smo vidjeli, uopće nije dobra stvar. Greška broj 5. Možda i najzanimljivija greška, ili to uopće, ajde stavit ćemo to u polu greška. Jer zavisno sa gledišta s kojeg se posmatra, to se može zaista posmatrati kao greška i mi smatramo da to nije potpuna greška. Govorim dakle o šperi, govorim o uključivanju špere, pri penjanju i pri spuštanju tereta. Špera je stvarno dobra stvar, to je nešto što zaista promijeni ponašanje traktora na bilo kojem terenu, bilo kakvim uslovima, pogotovo dakle kad govorimo o blatu, kad govorimo o uslovima koji nisu prvenstveno predviđeni traktorom, dakle nisu predviđeni uslovima u kojima traktor se ne ponaša kao u idealnim uslovima. To su blato, snijeg, led i tako dalje. Sad špera koliko može biti dobra stvar, toliko može biti i loša, ako se naravno loše koristi. U to smo se, vjerujemo vas, uvjerili iskustvom i plaćanjem grešaka. Sad kako funkcionira špera? Vrlo jednostavno. Dakle, tu postoji, svaki traktor ima nazad diferencijal koji je slobodan, običan diferencijal. Kada uključite šperu, taj diferencijal se zaključa, oba se točka okreću istom brzinom, u istom smjeru i to svakako smanjuje kretljivost traktora ili rizikuje ako su veći tereti, ako je diferencijal pod pritiskom ili pod teretom, svakako lomljenje diferencijala ili nekih značajnih vitalnih komponenti na mjenjaču i na prenosu. Naravno, to nije uvijek slučaj, jednostavno špera ne bi bila ostavljena da je tako krhka i lohotna. Ne, zapravo špera radi, prenosi snagu na oba zadnja točka, tako se osigurava maksimalno prijanjanje točkova i maksimalna trakcija za traktor. U oranju je posebno dobra zato što, pogotovo kod traktora bez duple vuče, jednostavno nema mjesta za nošenje traktora, iako su plugovi naštimani, nemamo one borbe s traktorom i motanjem u jednu, desnu ili lijevu stranu, zavisno sad koji su plugovi. Međutim, špera je veoma često varka i veoma često zavara traktoristu, zavara vozača o tome kakav je teren ispod njega. Slažem se, dakle, kada se izvlači neki teret na neko mjesto, dakle, tada je zaista špera dobra stvar i tada se ona treba uključiti, dakle, tada to je pravilno korištenje špere,
pogotovo ako se radi o ravnoj dionici gdje nema motanja ni u jednu stranu, dakle špera je tad dobra pod uslovom dakle, da teret vozimo gore, da vozimo teret uzbrdo i da ćemo se vratiti prazni. A kad se radi o spuštanju tereta, odnosno o tome da idemo prazni pod teret, a vratit ćemo se puni, tad šperu zaista ne treba koristiti, barem mi tako mislimo. Evo i zašto. Kogod vozi traktor malo duže zna da je spuštanje tereta teže uvijek, dakle zahtjevnije je i za traktor i za vozača nego penjanje pod teret. To je lako objasniti jednostavno putem toga kako izgledaju točkovi, odnosno kako su formirane, kako su postavljene ripne na točkovima traktora. Napravljene su tako da uvijek osiguravaju maksimalni zahvat, ili kopanje ove ripne, uvijek kopaju dakle, onda kada je traktor okrenut naprijed, zato su postavljene ovako. Tu imaju najveću silu zadržavanja, tu imaju najveću snagu i tu su najiskoristivije, jednostavno rečeno. Međutim, kad se traktor okrene, odnosno kad traktor krene nizbrdo, ili kad traktor ide, ili kad gura neki teret, tad se stvari okrenu upravo suprotno. Tad je najmanji pritisak, dakle tad gume najmanje čuvaju jer nemaju šta, dakle. Kad se traktor okrene jednostavno smanji se ta sila koja se primjenjuje na ripne i kakve god ripne bile, da li bile velike ili male, sila je minimalna i teret koji gura traktor uvijek će prevladati, uvijek će, pogotovo u blatu, naravno govorim, uvijek će gurati traktor. Zato mi volimo steći dojam, steći utisak o terenu koji je ispod nas kad se penjemo prazni, jer znamo da je to lakši dio posla, uvijek se lakše popeti nego što je spustiti teret. Zato ne uključujemo šperu, to je jedan od razloga, na dosta naših videa imamo komentar zašto ne uključiti šperu, zato jednostavno što nemamo potrebe, dakle ako traktor ne može sam da se popne bez špere, vidjeli ste šta se dešava u spuštanju u takvom terenu, dakle ako traktor nije dovoljno dobar da se popne bez špere, okrenite se, nemate tu šta tražiti, tu nemate, naravno ako idete prazni uzbrdo, dakle tu nemate šanse pri spuštanju. Dobro, dakle to je razlog zašto prazni skoro nikad ne koristimo šperu pri penjanju, jednostavno zato što nema funkcije. Drugo, ovo su traktori koji nemaju toliko snage i uvijek je bolje zaletiti, dakle uvijek je bolje imati u višoj brzini sa manje trakcije nego u manjoj brzini sa više trakcije. Dakle, to je barem naše iskustvo, to smo se mi tako uvjerili, evo prolazi nam dosta često. Sad dolazimo do spuštanja tereta pod šperom. Bilo je tu savjeta da uvijek koristimo šperu. Zašto nismo zapravo koristili šperu dok smo spuštali ovaj teret gore? Pa sad ću vam objasniti zašto, jer opet kažem iz iskustva nemamo praksu da koristimo šperu pri spuštanju, pogotovo ne kad se radi o blatu, kad smo u uslovima kako su bili gore. Kod traktora bez prednje vuče to je donekle opravdano, to bi se moglo zaista iskoristiti, špera bi mogla po nekom polusuhom, dakle, ili polumokrom terenu, međutim kod uplaka i niz onako blato, dakle, to uopće nije dobra ideja. A dobro, zašto nije dobra ideja? Nije dobra ideja zato što će se traktor svejedno uskijati, dakle, vi ćete svejedno sa prednjom vučom, sa isključenom prednjom vučom, sa uključenom ili isključenom šperom, traktor će vam se svejedno u onakvim uslovima uskijati. Nema šanse, dakle to je nemoguće izbjeći. To ste mogli izbjeći jedino ako ste se vratili na početku, ako ste poslušali onaj drugi ili treći savjet, dakle ili četvrti koji je već bio. U suprotnom, ako ste već krenuli, uskijat ćete se, nemate drugi, dakle nemate tu, osim ako niste stavili neki baš dobar rajz, uskijavanje je neminovno. I sad pogledajmo pogledajmo taj dio u kojem se traktor skijava, vidite sad ovdje, dobio je sad tu neko početno ubrzanje koje će zadržati sve do kraja, isključena je špera,
nemamo isključene špera, nemamo dakle, točkovi se okreću svaki za sebe, jedan zapravo stoji, drugi točak se okreće i traktorista dodaje gas. Dakle, traktorista dodaje gas da oba točka ili da barem jedan točak ili prednji točkovi da sustignu kretanje traktora. To je jedini način da se zapravo zaustavi kočnice, to bi zaista bilo nepromišljeno, to je početnička greška, to nikad ne raditi. Iskakanje iz traktora, to ne bih da komentarišem uopće. Sad, zaista ako strah toliko vama prevlada da iskočite, mislim, nemamo tu šta govoriti. Sad, ovi posljednji nekoliko komentara dolje, oni su jako važni, oni su jako bitni. Tu se traktor počeo zanositi jer su prednji točkovi polako došli do trakcije, jer uspjelo se, traktor je konačno došao do prijanjanja za tlo. Zadnji točkovi, pošto se jedan okreće u jednu, a drugi u drugu stranu, dakle, ili jedan stoji, traktor se počinje zanositi. To je najstrašniji dio i to je ono što ga se svi plaše, jer poslije zanošenja slijedi šta? Slijedi prevrtanje. Jer evo šta se dešava u tom trenutku, dakle, traktor se počinje zanositi, počinje driftati. Vidite sad da on mota točkove u lijevu stranu, dakle mota u lijevo. Sva težina zapravo je tad u tom trenutku je prebačena na lijevi točak. Šta se dešava? Kada je diferencijal otkočen, onaj točak na kojem je veća snaga, odnosno na kojem je veći teret, on se isključuje. A uključuje se suprotno, uključuje se druga strana, uključuje se vanjski točak koji svakom, dakle, na novim automobilima i novim traktorima uvijek služi za ispravljanje. Dakle, on vas malte ne izvlači iz te situacije, dakle, izvlači vas iz tog što se dešava, izvlači vas iz drifta. Vanjska strana se dakle aktivira jer se razlakša, ona dođe na gornju stranu i ona blago, dakle, to je sve slamka, to su sve sekunde, dakle, koje se dešavaju i koje vam zaista pomažu da ispravite traktor. I sad logično, ako vam je špera uključena, ako je špera tu još uvijek, dakle, ako ste uključili šperu prije toga, ona se neće stići isključiti, neće imati vremena, dakle, vjerovatno će biti pod teretom, ostaće uključena barem 2-3 sekunde, a te 2-3 sekunde su krucijalne, dakle, one su veoma važne. I šta će se desiti? Vi možete motati tad, ali točkovi će uvijek gurat istovremeno, istom snagom, istom brzinom naprijed i nećete, dakle, smanjena vam je upravljivost do maksimuma. Nemate upravljivosti i desit će se to, desit će se najvjerovatnije ono što niko ne želi, a to je da će se traktor prevrnuti. Zato špera po blatu sa duplakom, ne, to nije dobra stvar i to mi ne preporučujemo raditi. Eto, to su bile neke greške, koje smo mi uvidjeli, koje smo znali zapravo da ćemo ih napraviti prije nego što smo ih napravili. To je, išli smo svjesno sve to, da se ne pravimo sad ludi, da mi sad otkrivamo toplu vodu. To je nešto što vjerovatno i vi znate, ali evo ja zbog pažnje koju je video dobio, jednostavno želim da se izjasnim, da objasnim ljudima šta se zapravo desilo, mada to vi vjerovatno već znate. Svi smo generali posle bitke, ali istina je ta da smo mi uvijek tu na terenu, da mi odlučujemo, dakle, pravimo odluke i te odluke zaista nisu uvijek pametne ni dobre, ali takve su kakve su, dakle, nemate puno vremena za razmišljanje u tom trenutku kada vas potjera, kad se traktor uski, ali nemate mentalnih kapaciteta za razmišljanje, dakle, nemate vremena za donošenje ispravnih odluka. Ono kako djelujete tad, djelujete refleksivno, dakle, ili ćete se spasiti ili nećete. Sad još jednom želim se zahvaliti na gledanju, želim zahvaliti još jednom svima koji ste ostavili komentare, podrške, pozitivne komentare u kojima ste nam nešto dobronamjerno skretali pažnju na nešto, na neki pristojan način. Zaista to cijenimo i to ćemo promicati uvijek na ovom kanalu. Isto tako volio bih vas uputiti na naš Instagram i na naš Facebook profil, dakle, imat ćete linkove u opisu. Tu se zaista dešavaju dobre stvari,
dešavaju se razmjene iskustava, dijeljenje informacija koje jesu dragocjene, tako da smatram da su te platforme, te naše Instagram profil svakako treba iskoristiti, jer tu sastane se dosta ljudi sa dosta različitih iskustava i jednim drugima zaista možemo koristiti. Evo za kraj izjava našeg mačka. Mačak, šta nam imaš reći? Makar pogledaj u kameru, kako si tako bezobrazan? Eto, išta me buka, ja stvarno ne znam. Ko ti je tako bojio? Mačak? Eto tako, ajde. Evo, mi vas pozdravljamo, čuvajte se, ostanite sigurni i nemojte se dovoditi u situaciji kao što se mi dovodimo.